De retour. Minuit 2. Appuyez 2 fois pour activer. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم أخواتنا أخواتنا، مرحبا بكم من جديد. بعد هذا الغياب ها نحن نلتقي في شرح جديد وفي فيديو جديد اللي إن شاء الله هذا الشرح تاع اليوم ينال إعجابكم. واليوم لنا عودة أو تكملة للسلسلة التي قمت بتقديمها، ألا وهي السلسلة الخاصة بالفيسبوك. واليوم إن شاء الله سنتطرق إلى موضوع معين مهم، ويعني يتساءلون عنه بعض الإخوة والأخوات المكفوفين والمكفوفات. واليوم سنتطرق إلى هذا الموضوع. أولا وقبل كل شيء أقول لكم عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، ينعاد علينا وعليكم بالصحة واليمن والخير والبركات إن شاء الله. قبل أن أشرع في شرح هذا لنهار اليوم، أتمنى منكم فضلا وليس أمرا الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، هكذا لكي تتوصلوا بكل جديد في وقته إن شاء الله. كذلك لا تنسوا دعم الفيديو باللايك، هكذا لكي نستمر في نشر المزيد من هذا النوع. ولا تنسوا مشاركة فيديوهاتنا مع أخوانكم وأخواتكم المكفوفين والمكفوفات، هكذا لكي تعم الفائدة على الجميع. وكذلك ولمن لديه أي طلب، أي تطبيق، أي يود طرح أي سؤال فليتركه في التعليقات وسنجيبه بإذن الله عز وجل. على بركة الله اليوم راح نروح مباشرة إلى تطبيق الفيسبوك وسنتطرق إلى موضوع، وهذا الموضوع هو مهم كما قلت، ألا وهو موضوع كيفية إخفاء خصوصيتك على الفيسبوك من بعض المتطفلين إن صح التعبير. ومن بين هذه الخصوصيات هي مثلا إخفاء قائمة أصدقائك، إخفاء الصفحات التي تتابعها إلى آخره. سنتطرق إلى هذا الفيديو. اقتربت صلاة الفجر. إن شاء الله ينال إعجابكم. بدون إطالة نروح إلى تطبيق الفيسبوك. Accueil, bouton. Écran d'accueil. Dossier Google. Facebook. À notification. هو تطبيق الفيسبوك. Facebook. Rechercher sur Facebook. Bouton. On a recherché. Appuyez 2 fois pour activer. Messagerie. Bouton. Appuyez 2 fois pour activer. Les messages. Sélectionnez. Fil d'actualité. Onglet 1 sur 6. Appuyez 2 fois pour activer. Amis. Onglet 2 sur. Groupe. Onglet 3 sur 6. Profil. Onglet 4 sur 6. Notification. Menu. Onglet 6 sur 6. Appuyez 2 fois pour activer. Appuyez 2 fois et maintenir enfoncé pour appuyer de manière prolongée. هي المهم القائمة. ندخل في القائمة. Menu. Onglet 6 sur 6. ونسحب Sélectionner. حتى نجد كلمة paramètres et vie privée، يعني الإعدادات والخصوصية. Mode. Passe. Menu. Recherche. Profil. Raccourcis principaux. Tous les raccourcis. Aide et assistance. Paramètres et vie privée. Paramètres et vie privée. Titre. La section est développée. Cliquez 2 fois pour réduire la section. ونسحب حتى نجد Raccourci. Temps passé sur Facebook. Raccourci de confidentialité. Bouton 2 sur 6. Appuyez 2 fois pour activer. هذا اختصارات الخصوصية. أضغط عليها. Facebook. Retour. Bouton. وأسحب حتى Appuyez 2 fois pour. Raccourci. Outil. Confident. Contrôler. Vérifier quel. En savoir plus. Gérer vos paramètres. Voir d'autres paramètres de confidentialité. Sécurité du. Voir d'autres paramètres de confidentialité. Bouton. هنا Appuyez 2 fois pour activer. رؤية المزيد من الخصوصية. أضغط عليها. Facebook. Retour. Bouton. وأسحب Appuyez 2 fois pour activer. اليمين. Paramètres. Sans libellé. Image. Bouton. Sans libellé. Bouton. Sans libellé. Image. Bouton. En savoir plus sur Privacy Basique. Trouver des réponses pour votre activité.
Qui peut voir vos futures publications? Amis. هنا قال لك كي veut voir futur دي des historiques. Qui peut voir vos futures publications? Amis. publication عفوا هو من يرى منشوراتي المستقبلية. هنا محددة على الأصدقاء. Limité qui peut voir les anciennes publications. les anciennes publications وهي المنشورات السابقة. Qui peut voir les personnes, pages et listes que vous suivez? Moi uniquement. هنا أول خطوة تهمنا. من يستطيع رؤية الأشخاص والصفحات التي أتابعها. أنا محدد عليها من قبل moi uniquement يعني أنا فقط. إذا أردنا التغيير مثلا نضغط عليها. Facebook. Retour. Bouton. ونسحبه. Abonnement. Qui peut voir les N'oubliez pas que les butons. Public. Button. Amis. Vos amis sur Facebook. Button. Public. Tout le monde sur ou en dehors de Facebook. Appuyez 2 fois pour activer. الخيار الأول بوطون بيبليك يعني الجميع أو الكل من الفيسبوك أو من خارج الفيسبوك. Button. Amis. Vos amis sur Facebook. هنا الأصدقاء. Appuyez 2 fois pour activer. يعني الأصدقاء فقط هم الذين يتمكنون من رؤية ما الذي أتابع. Button. Amis sauf. Ne pas montrer à certains amis. هنا Appuyez 2 fois pour activer. هي أمي صوف يعني بإمكان بعض الأشخاص فقط الذين بإمكانهم أن يشاهدوا الصفحات والأشخاص الذي تتابعها. Sélectionnez. Button. Moi uniquement. Moi uniquement. هنا Appuyez 2 fois pour activer. moi uniquement هذه راهي محددة كما سمعتوا قال لك سيليكسيوني. أنا راح نخليها moi uniquement. Button. Voir plus. Appuyez 2 fois pour activer. Mode payant. Appuyez. Button. Voir plus. Appuyez 2 fois pour activer. راح نشوفوا مثلا مع بعضنا هذه voir plus واش نلقاو فيها ونضغط ونسحبوا. Retour. Abonnement. Titre. Qui peut voir les personnes? N'oubliez pas que les personnes. Button. Public. Tout le monde. Button. Button. Amis sauf. Button. Amis spécifiques. Sélectionnez. Button. Amis spécifiques. Ne montrez qu'à certains amis. Appuyez 2 fois pour activer. Spécifique. هذه الموجود. Sélectionnez. Button. Moi uniquement. Moi uniquement. Mode payant. Passer en mode gratuit. أنا Bouton. راني محدد على Appuyez 2 fois pour cocher ou décocher. يعني أنا فقط. Retour. Facebook. Qui peut voir les personnes? Qui peut voir vos stories? Amis. Qui peut voir les personnes, pages et listes que vous suivez? Moi uniquement. Qui peut voir vos stories? Amis. هنا من يرى قصصي لي ستوريك اللي نحطوهم في الفيسبوك شكون اللي يشوفهم؟ لي زامي أكيد. نسحبو. Qui peut voir vos contenus à la une? Amis. من يرى محتوايا الأصدقاء. Comment les autres peuvent vous trouver vous? Qui peut vous envoyer des invitations? Tout le monde. من يرسل لي طلبات صداقة tout le monde. إذا أردتم مثلا فلنحدد الأصدقاء فقط. الأصدقاء فقط. Facebook. Invitation. Type. Qui peut vous envoyer Sélectionnez. Button. Tout le monde sur ou en dehors de Facebook. مثلا. Appuyez 2 fois pour activer. Button. Amis et leurs amis. Vos amis et leurs amis. Appuyez 2 fois pour activer. فقط يعني الأصدقاء وأصدقاء. Mode payant. Appuyez 2 fois pour activer. هذو الخيارين الموجودين. أنا راح نخليها على العامة. Retour. ولكم الحرية. Facebook. Qui peut voir votre liste d'amis? Rappel. Qui peut vous envoyer des invitations? Qui peut voir votre liste d'amis? Rappel. Vos amis contrôlent qui peut voir leurs amitiés sur leur propre journal. Si des personnes peuvent voir votre amitié sur un autre journal, elles peuvent la voir dans le fil d'actualité, la recherche et ailleurs. Sur Facebook. Si vous définissez ce paramètre sur moi uniquement, vous seul. من يرى قائمة أصدقائي. هنا هذا شيء مهم ويبحث عنه أغلبية الإخوة والأخوات المكفوفين والمكفوفات. نضغط عليها. Facebook. Retour. Bouton. Liste d'amis. Titre. Qui peut voir votre liste? Rappel. Vos amis. Button. Public. Tout le monde sur ou en dehors de Facebook. هنا public. Appuyez 2 fois pour activer. لا. نسحبه. Button. Amis. Vos amis sur Facebook. الأصدقاء فقط. Button. Amis sauf. Ne pas montrer à certains amis. Amis sauf. Appuyez 2 fois. Sélectionnez. Button. Moi uniquement. Moi uniquement. وهنا Appuyez 2 fois pour activer.
على moi uniquement هكذا. Bouton, voir plus. Mode, bouton, sélectionner, bouton, moi uniquement. Retour, sélectionner, bouton, moi uniquement. Retour, نسحبو نرجعو Facebook, إلى qui peut voir votre liste d'amis, qui peut vous trouver à l'aide de l'adresse email que vous avez fournie, tout le monde. من تريده أن يجدك من خلال بريدك الإلكتروني. مثلا نضغط على الأصدقاء فقط. Facebook. Adresse. Qui peut vous trouver? Ceci concerne. Sélectionnez. Bouton. Tout le monde sur ou en dehors de هنا أنا Facebook. محدد على Appuyez 2 fois pour activer. الكل يعني العامة. Bouton. Amis et leurs amis. Vos amis et leurs amis. Bouton. Amis. Vos amis sur Facebook. Appuyez 2 fois pour activer. سأحدد على هذا. Sélectionnez. Bouton. Moi uniquement. Mode payant. وهنا Appuyez 2 fois pour retour. حددت على هذا. Facebook. خير. Qui peut vous trouver à l'aide? Qui peut voir votre liste d'amis? Rappel. Qui peut vous trouver à l'aide de l'adresse email que vous avez fournie? Qui peut vous trouver à l'aide du numéro de téléphone que vous avez fourni? Tout le monde. هنا إذا كنت يعني كنا فاتحين حساب ما بواسطة رقم الهاتفي، وأحد الإخوة يعني عنده رقم الهاتف الخاص بك، بإمكانه أن يبحث عليك بواسطة رقمك الهاتفي. وفي حالة ما أنت لا تريده أن يجدك أو يتواصل معك بالرقم الهاتفي، فما عليك إلا تحديد كلمة moi uniquement أو أنا فقط، ونحدوها مع بعض. Facebook. Retour. Numéro. Qui peut. Ceci concerne. Sélectionner. Bouton. Tout le monde sur. Bouton. Amis et leurs amis. Bouton. Amis. Vos amis. Bouton. Moi uniquement. وأضغط على Appuyez. moi uniquement. Sélectionner. مع أنني أنا ما فتحتش هذا الحساب بالهاتف، رقم الهاتف كما راكم تعرفوا، وأول لاص كان حول فتح حساب على الفيسبوك بواسطة البريد الإلكتروني. Retour. نزيد نسحبه. Facebook. Qui peut vous trouver à l'aide d'une. Voulez-vous. Mode payant. Voulez-vous que les moteurs de recherche en dehors de Facebook. Qui peut vous trouver à l'aide du numéro de téléphone que vous avez fourni? Moi uniquement. وبهذه الطريقة نكون قد يعني حمينا خصوصيتنا على الفيسبوك نوعا ما. مثلا قائمة الأصدقاء لدينا، أو مجموعة الصفحات التي نتابعها. مثلا أنا نتابع في صفحة معينة، لا أريد أحد من الإخوة أن يعلم بتلك الصفحة التي أتابعها، يعني أقوم بهذه الخطوات. يعني الطريقة ناجحة 100% ومجربة. أتمنى في آخر الفيديو أن أكون قد أفدتكم ولو بالشيء القليل. نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله عن قريب، وأعتذر عن غيابي المطول الذي كان صراحة لأسباب تقنية فقط، والحمد لله قد عدت إليكم من جديد. تحياتي للجميع، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.